हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन। तो क्या हाल है एक्चुअली मैं বেঙ্গলি में बोलता हूं ना। ठीक है। তো গাইস কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছে। সবাইকে নমস্কার এন্ড জুজু সবার জন্য, ঠিক আছে? তো গাইস আজকে স্পেশাল ডে হচ্ছে, আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। হ্যাঁ, জুজু मतलब চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ, চাকমা ভাষা এটা। তো আজকে সিম্পল আজকে হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তো এই উপলক্ষে আমাদের মাসি আর কি অ্যাকচুয়ালি ও আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এন্ড গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আছি এখানে, এন্ড বিরাজ আছে, আর এখানে মঞ্চ আছে, আর ये बहन के लड़े तो है भाई क्या बात कर रहे हो। তো ভাই আমাদের মাসি আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এই ভাই তো ये रहा আমাদের মাসি। तो गाइस पहले कौन खाएगा भाई? ओके 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 ओ वाओ आ गया भाई। আমি পান খেয়ে ফেলেছি, বাট ডোন্ট ওয়ারি, নো প্রবলেম ভাই। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ স্পেশাল ব্রো। ও ভ্যালেন্টাইন ডে তারপর আমার সাথে ओहो क्या बात है। ये लो बेटा। थैंक यू। और मैं तुम छोटे हो ना, तुम छोटे खाना। ये लो मेरा छोटा बच्चा। रुको हाँ खा लो, खा लेना। मैं थोड़ा सा और लूंगा, उसके बाद ये आपको आप लेगा। ओह मैं भी नहीं दिया यार। उसके बाद और लूंगा। हाँ वो अरे वाह आप लोग सिंगल है भाई, मासी को खिलाते। ये लो सिंगल है तो पर क्या हमरा और थोड़ा सा इधर भी है। उसका नाम क्या था? ज्योति। ज्योति ज्योति हेलो। कोई बात नहीं और एक भाई तो थैंक यू, आपके लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो सब लोग करे देगा। থ্যাংক ইউ। আসলে আমি মানে যাইতেছিলাম ভাই, মেলা যাইতেছিলাম, মেলা মানে আমার আমাকে ডাকতেছে আসো একটা কথা আছে, আমি আসছি। আর मिष्टी बुक মানে ভ্যালেন্টাইন ডে এটা আমি एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना। बंगाली में तू सुंदर लड़की हो, डीएम कर दो मेरे लिए। তো গাইস অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই, একটু শর্ট ব্লগ আর কি আপনাদের জন্য। আর আমি ফেসবুকেও আপলোড দিব আর ইউটিউবেও। যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না গাইস, मुझे मेंशन देना ठीक है। হ্যাঁ ডিসক্রিপশনে আমার ইউটিউব চ্যানেল দেওয়া আছে, একটু গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নিও। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब ये पानी भी मैं दूंगा भाई, ये पानी मैं दूंगा सीरियसली। मैं थोड़ा ज्यादा इंग्लिश नहीं आता क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, क्योंकि पहाड़ी बंगाली हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने इंग्लिश नहीं हूँ, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा सब्सक्राइब कर दो ब्रो। इसका नाम है MC मायांग चाय। जा रहा हूँ। ओके ताता, मैं मेला पे जा रहा हूँ। जाओ बहन की लौटने के बाद ले आना, जिलाबी लेके आना। कोई बात नहीं, ले ओके ओके जाओ। भाभी लेकर आऊंगा। গাইস আমাদের ভিডিও আজকে পর্যন্ত। যারা ভালো লাগছে অবশ্যই লাইক করে দিন, আর ইউটিউবে গাইস অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আসেন। 50 सब्सक्राइबर हो चुका है। 50 सब्सक्राइब ওকে 50 সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে অলরেডি। আপনারা গিয়ে একটু 100 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দিন। তো আজকে এই পর্যন্তই লাস্ট। যারা আপনাদেরকে একটা কথা বলে যাচ্ছে সবাইকে, শিখো ভাইয়া কুংফু, এটা আমার লাস্ট ডে বলার ছিল, বিকজ অফ वी आर मारमा ब्रो। क्या बोलते हैं या बट हम लोग ज़्यादा हिंदी में बात करना प्रेफर करते हैं। तो कुंसु को देखो भैया आज के पर्यন্ত बाय बाय टाटा, लेट्स गो नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप लोग नेक्स्ट वीडियोर জন্য আপনারা অবশ্যই ওয়েট করবেন। আর বাই বাই টাটা এন্ড সি ইউ अगेन ব্রো, সি ইউ।